जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। पूर्व वीडियो रे मैं आपको कही अणा नवमी केबे सहित कहीं पालन करा जाए तार पूजा विधि श्री राधा पाद दर्शन कौन पे से दिन करा जाए से दिन पूजा विधि कहवा समय मु दुईटी जिनस भूली जाइली जमती कि आम जो पूजा करूँ सब अर्पण कर सारा आम से रक्षा सूत्र बा लोरी कौन करा जाए 7 थर बुला जाए बंधा जाए तो सहीटा मु कहवा भूली जाइली ता सहित पूजा शेष कर सारा दक्षिणा किसी अर्पण करा जाए ता सहित आपन जदि किसी भूल हो जाइए से भूल पाई मध्य क्षमा प्रार्थना करा जाए जना अजाणतार जदि पूजार किसी भूल हो जाए से क्षमा प्रार्थना करा जाए पूजा शेष कर सारा आपण अणा देवी माने अणा गछ चारिपटे 7 थर परिक्रमा करेंगे ता व्यतीत आपन जदि सेतिकी सुविधा नहीं 7 थर परिक्रमा करने तो निज चारिपटे मध्य आपण 7 थर परिक्रमा करें। तो आज जानिबा जे अँड़ा गछ आपण सिना बाहर पूजा करचंती कि माने जोटी घर पाखापाखि जदि अँड़ा गछ अच्छी तो आपण पूजा करचंती तो अँड़ा गछ जदि आपण घरे रखुचंती ताहले सेटा शुभ ना अशुभ घरे अँड़ा गछ रहिले कौन हुए ता सहित केउ देवदेवता पूजार अँड़ा लगे कहा माने केउ देवता बा देवी पाखे अँड़ा फल कि पूजार लगे नहीं चलतु जानवा ये वीडियो रे देखंतु फास्ट हूँ अँड़ा गछ घरे रहिले शुभ ना अशुभ देखो मुझे कहूँ अँड़ा जमती कि आम तुलसी गछ बहुत माने गोटे से माँ पवित्र माने पवित्रर से देवी से माँ वृंदावंती कहती से परी अँड़ा गछ हूँ अँड़ा वृक्ष होती पवित्रतार देवी ठीक अच्छे तो जमीती तुलसी गछ रखिले बा पूजा कले नीतिदिन घरे रहिले शुभ आउ तांको पूजा कले आपन को अशेष पुण्यफल मिलता है तो से परी अँड़ा वृक्ष आपन जदि घरे रखुचंती बा घरे पूजा करूचंती ताहले मध्य बहुत शुभ होता है कारण अँड़ा वृक्ष को दामोदर वृक्ष कह जाए सी अँड़ा वृक्षटी माने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अति प्रिय वृक्ष माने सेठी माँ लक्ष्मी सहित माने भगवान विष्णु वास करिथांती तेणुक आपड़ जदि अँड़ा वृक्ष को रखुचंती माने घरे लगौचंती ताहले आपण भाबंतु जे आपण भगवान विष्णु आ माँ लक्ष्मी आपण घरे सर्वदा वास करुचंती माँ लक्ष्मी जदि वास करिवे आपण घरे ताहले अलक्ष्मी आपण घरे केबे भी वास करिवे नहीं तेणु अँड़ा गछ घरे रहिले बहुत शुभ होता है आपण अँड़ा गछ जदि आपणकर घर माने जगह अच्छी आपण अँड़ा गछ लगे पारिबे तो जदि आपण घरे जगह नहीं ताहले आपण बालकुनी रे कौनसी कुंड रे आपण चाहिए जदि अँड़ा गछ लगे पारिबे किंतु सब माने सब ध्यान देबे जे अँड़ा गछटी पूर्व दिगरे बा उत्तर दिगरे लगेबा अत्यंत अत्यंत शुभ होता है जदि आपण गोटे वृक्षटी लगौचंदी से वृक्ष जदि भल दिगरे लगी थाए ताहले आपण को से शुभ फल बहुत जल्दी आ बहुत भल स्वरूप मिली थाए तेणु आपण जदि अँड़ा गछ लगौचंदी ताहले पूर्व किंबा उत्तर दिगरे ही लगांतु आपण जदि अँड़ा गछ को प्रतिदिन पूजा करूचंदी पंचोपचार विधि रे पूजा करचंदी जेमति कि आपण जल अर्पण कले फूल चंदन सिंदूर अर्पण कले दीप धूप नैवेद्य माँ को जदि आपण पूजा करचंदी ताहले भाबंतु आपण प्रतिदिन भगवान विष्णुଙ୍କର पूजा करचंदी जहाद्वारा माँ लक्ष्मी आपणक ऊपर प्रसन्न होचंदी धन जन गोप लक्ष्मी सुख समृद्धि रे आपणक घर परिपूर्ण होची ता व्यतीत आपण जदि पारुचंती अँड़ा गछ मूले प्रतिदिन टिके चाउल अर्पण करचंती कि क्षीर मध्य अर्पण करिवे जदि ताहले मध्य बहुत शुभ होता है अँड़ा गछ घरे रहिले जड़े पूजा करंतु पछे घरे रहिले केवल घर पाई ता सहित परिवार लोक पाई सुख समृद्धि सब आनी थाए पद्म पुराण रे वर्णित अच्छी अत्यंत पवित्र वृक्ष होची अँड़ा वृक्ष अँड़ा वृक्षर पूजा करने द्वारा अत्यधिक माने जो माने कष्ट भोग करचंती कि कौनसी पापरू से माने यही जन्म माने घांटी होउचंती ता सहित बहुत दुख कष्ट अभाव अनटन देखुचंती से माने अँड़ा गछ लगेले बा अँड़ा गछर पूजा कले तांकर सबु दुख कष्ट दूर होता है जदि आपण घरे अँड़ा गछ रोची ताहले अलक्ष्मी केबे भी आपण घरे वास करें भूत प्रेत मध्य वास करें नहीं
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅଁଳା ଗଛଟେ ବି ନଥାଏ, ଅଁଳା ଫଳଟେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରାକ୍ଷସ ଏସବୁ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଜଳ ମାନେ ତୀର୍ଥ ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା ହେଲା, ସେଇ ତୀର୍ଥ ଜଳର ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ସ୍ନାନ କଲେ କି ସେଠି ଗଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଁଳା ଫଳ ମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଅଁଳା ଫଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଁଳା ଫଳ ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଁଳା ଫଳ ଟିକେ ବି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଁଳା ଗଛ ଯେଉଁଠି ରହିଥାଏ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଁଳା ଗଛର ବା ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବ୍ରତର ଫଳ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଁଳା ଗଛକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଅଁଳା ଫଳ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କେବେ ବାସ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସବୁ ଦେବଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ଅଁଳା ଗଛରେ ସବୁ ଦେବଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ମା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଦେବଦେବତା ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ମାନେ ଅଁଳା ଗଛର ଫଳ, ଅଁଳା ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅଁଳା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଅଁଳା ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବା ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଁଳା ଫଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରବିବାରଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରବିବାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତ ତେଣୁକରି ରବିବାର ଦିନ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଅଁଳା ଫଳ ବା ଅଁଳା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ନିୟମ ରହିଛି ମାନେ ଅଁଳା ଗଛର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।